हेलो दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज चिंता वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। तो चलतु जानिबा आज वीडियो विषय। गाई उपरे हाथ रखी कही दिंतु यही गोटे कथा, जीवन रे सब किछि मिलिबो एवं समस्त मनस्कामना निश्चय पूर्ण हेबो। थरे करिकी देखंतु, वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। नंबर 1, गाधोइबा परे ओदा कपड़ा गाधुआ घरे रखिबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं जीवन में सम्मान हानि हेबार संभावना देखा देई थाए। नंबर 2, स्त्री लोक माने गाधोइबार तुरंत ओदा मुंडरे सिंदूर पिंधिबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं मन रे खराब भावना आसीबा सहित आर्थिक संकट देखा देई थाए। नंबर 3, ठाकुर घरे ठाकुरंक मूर्ति किंबा फोटो एपरी रखिबा उचित जेपरी गोटे ठाकुरंक दृष्टि अन्य ठाकुरंक उपरे न पड़े। यह अशुभ होता है। नंबर 4, ठाकुर घरे केबे भी ठाकुरंक मुह गोड़ाई करी रखिबा उचित नुहे एवं ठाकुर घर आड़कू गोड़ करी शोइबा उचित नुहे। यह अमंगलकारी होता है। नंबर 5, घर केबे भी 3 मासरू अधिक समय खाली रखिबा उचित नुहे एवं घरर भंडार घर केबे भी खाली रखिबा अनुचित। यह अशुभ होता है। नंबर 6, जदि घरू कौनसी कार्य रे समस्त परिवार जाउथांती तेबे ठाकुर घर केबे भी ताला पकाई जिबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है। नंबर 7, मंदिर रे ठाकुर दर्शन करी फेरिबा समय रे केबे भी घंटी बजाइबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं आरती नेबा समय रे गोटे हाथ रे आरती नेबा अनुचित। नंबर 8, स्त्री लोक माने दंडवत प्रणाम करिबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं गर्भवती महिला माने शिवलिंग स्पर्श करिबा अनुचित। नंबर 9, स्त्री लोक माने मंदिर रे नड़िया बाड़ेइबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं रजस्थला महिला माने मंदिर रे प्रवेश करिबा अनुचित। नंबर 10, मंदिर रे दीप जलाइबा समय रे केबे भी अन्यर दीप रे निज दीप जलाइबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है। नंबर 11, महिला माने केबे भी हनुमान को एवं शनिदेव को स्पर्श करिबा उचित नुहे एवं मंदिर रे महिला मानंकु भीड़ रे ठेलापेला करिबा द्वारा अमंगलकारी होता है। नंबर 12, पुरुष हुंतु किंबा महिला पूजा करिबा समय रे मुंड को वस्त्र द्वारा गोड़ाइबा उचित। यह शुभ होता है एवं चंचल मन स्थिर हेबा सहित आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 13, सकाळु सूर्योदय पूर्वरु उठी सूर्य को जलदान करिबा द्वारा हृदरोग, चक्षुरोग, हाड़जनित समस्या एवं पाचन तंत्र समस्या दूर होता है। नंबर 14, पूर्णिमा एवं एकादशी व्रत करिबा सहित महादेव को पूजा करिबा द्वारा चंद्र दोष दूर होता है एवं मानसिक रोग, भय एवं अत्यधिक निद्राजनित समस्या दूर होता है। नंबर 15, मंगलवार व्रत करिबा द्वारा मंगलकारी होता है एवं दुर्घटना जनित समस्या दूर हेबा सहित उच्च रक्तचाप एवं रक्त संपर्कित रोग दूर होता है। नंबर 16, सकाळु खाली पेट रे तुलसी पत्र सेवन करिबा द्वारा बुध ग्रह दोष दूर होता है एवं चर्म रोग सहित संक्रामक रोग दूर होता है।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ସହିତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମାନସିକ ପୂରଣ ନ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାରରେ 7 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଏକ ମୁଦ୍ରାକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଦିନ ସମୟରେ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଛିଙ୍କ ଆସେ ତେବେ ଶୁଭ ହେବା ସହ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥାସମ୍ଭବ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଦ୍ରାଟିଏ ଆଣି କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ନାଲି ସୂତା କପଡ଼ାରେ ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଘରେ ବା ଦୋକାନରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈକୁ ଦେବୀ ମାତାର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଈକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବିଘ୍ନ ଆସିନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗାଈ ଉପରେ ହାତ ଆଉଁସିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବଦା ଗାଈକୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି, ଫଳ, ପରିବା, ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ହିଁ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ଗାଈ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଆଉଁସି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଧେନୁ ତ୍ୱଂ କାମଧେନୁ ସର୍ବପାପ ନିବାରଣୀ ମୋକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରଦାୟିନୀ ଚ ମାତ୍ର ଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 7 ଥର ଜପି ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଈର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିବାକୁ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେକୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।